What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel, Sir Jimix TV. Di makiroon sa Metro Cebu Expressway. Maing buntag ka na to tanan guys. Di ako karon sa Metro Cebu Expressway. Di ako din nagsukat sa Inayagan Naga. Padung ko nga to sa kuan guys, sa Katawan. O nag-update ko din sa kuan, project sa gobyerno dire nga panahon pa ni President Rodrigo Duterte. O manghinaot lang tago guys nga mahuman lang gini maong project sa diri sa tuang probinsya Sugbo kining Metro Cebu Expressway kay gamit kini sa tuang nga commuters ato mga negosyante dire nga mapadali ra ang biyahe padung ato sa syudad sa Sugbo gikan sa kuan south. Ug dako kay problema nga tuang dakbayan to sa Sugbo guys ug ang atuang probinsya gi Sugbo labi na nga to sa norte nga bahin nga naigo sa linog nga 6.9 o bagyo sad nga Tino nga mihapak diri sa tuang dakbayan nga daghang mga kinabuhing nakalas. Mao na giuna pa sa gobyerno ron o mahuman na siya kanina po yato bangon kining Metro Cebu Expressway. Mao na spot siguro ni trabahoon dugay na ginagiyod pero wa pag mahuman kay nagian po ni siya kalamidad ning maong expressway kuan man ni kining nandiki man sa una. Ug sa dili pa di shout out nga to kang Pawix Mix TV, Brigi Boy Mix TV, Garbo sa Sugbo Moto Vlog. Mix Moto nga komigo Katolich Pahardo ug sa mga kapaydayan ako sandito ug sa mga ST riders. Shout out mo tanan diha. Di ko karon sa Metro Cebu Expressway. O kining dapitan ri guys, mao ni siya portion nga nang liki sa una. Simentado na tani humanan ni siya apan nagian man atong kalambidan nga papanliki. Mao ni siya nga karon nga gi bakbak umay sa bakho. Usbon na panig siminto siguro nila apan wata kay ba ito nga pinaminom o ganong nanlik ito sa dong dito dapit sa ibabaw mo to siya hulpa kalit mura sa nagiaglinog dito dapita nga tumba mga poste sa mga kurente nya sagka na to padong ato sa Katawan guys. Mo ni siya daan nga to padong sa Kantawan. Diri dapita nga porsyon guys simentado na gini guys padong ato sa Kantawan. O nindot kayo kay nay island sa tunga. Dako gini siya mondalan guys. Kay kuan man siya kaning 4 lanes. O ginaot mo padayon gini siya sa atong gobyerno kay nindot kining mga proyekto. O bulan karon nga Nobyembre guys, maghapit na siya nga kuan guys, Pasko guys. Nanimahaw na sad nga bonus og mga 13 month nga madawat karong sunod buwan Disyembre, panahon sa pagbibigayan, Christmas Day. Og padayon kita sa unahan guys, uban ko ninyo guys sa akong pag-update diri sa Metro Cebu Expressway.
hapit na kita mahuman sa ato ang pag-explore guys. Kay kining dapita mo na ni siya ang Pangdanaga. Diri magsugod ang Metro Cebu Expressway. Gikan diri sa Naga padung ato sa Danau. Lapos kini sa maong expressway. Og manghinaot nga kitang tanang Pilipino magkahiusa og magkasabot sa tanang butang. Kay ang Diyos sa kanunay manalangin ka nato. Thank you for watching guys and God bless.